Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah serta nikmat-nikmatnya kepada kita bersama. Mudah-mudahan malam ini Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh habibana wa sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan nantinya mulai daripada malam ini sampai nanti di yaumil akhirah kelak nantinya. Tentunya kita sebagai umat beliau wajarlah kita ucapkan salawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jamaah serta tuan rumah na sama-sama ita hormati. Bagi nasodong halangan nanian, alhamdulillah mamar kumpul kita ima sabor nginon di pengajian tahun. Mudah-mudahan yan alhamdulillah markasehatan kita sasudena. Dilehen Allah Ta'ala perlindungan, dijauhkan daripada segala penyakit. Songoni juo ima jamaah dongan-dongan tanah bisa hadir sabor nginon dohot keluarga na ita tinggalkon. Mudah-mudahan selalu ita doahkon di dalam naungan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah sabor nginon ita mengkaji tentang masalah cara membaca istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harana ita adalah hamba yang penuh dengan dosa dan kesalahan, hamba yang tidak luput daripada kesalahan. Al-khata'u wan nisyan sifatani lil insan. Tersalah dan terlupa, keduanya ini adalah memang sudah sifatnya manusia. Begitu kita salah, begitu kita berdosa, sebaik-baik orang yang berdosa dan bersalah orang yang meminta ampunkan kesalahan dan dosanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sangat godang manfaat ni istighfar. Nah, sangat luar biasa bacaan ni istighfar tu Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ia tujuan utama adalah meminta ampun kepada Allah, tetapi di balik ina sangat bahat manfaatna di lehen Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Siapa-siapa orang yang berbuat kejahatan atau menzolimi dirinya sendiri, kemudian ia meminta ampun kepada Allah, maka engkau akan memperdapati Allah itu maha pengampun. Engkau akan memperdapati Allah itu maha penyayang. Sehingga sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun kesalahan yang kita perbuat di hadapan Allah,
Allah itu adalah Ghafurur Rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anggo indarai tamar istighfar tu Allah, mela megolarni Allah Ghafur yang Maha Pengampun. Ndadong ampunan niya isidentong. Maka na idokon para ulama, anggo denggan sude alak i duniaon malim hancur duniaon. Anggo buruk sude kelakuan ni alak i duniaon hancur duniaon. Ima so seimbang rupa na adong na denggan adong na jahat. Aso soles deges stabil dunia ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur meita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita alak na denggan. Ita syukuri donainan. Ita pabahat minta ampun tu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca istighfar. Harana naidokon istighfaron adalah su'alul maghfirah, meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar supaya dosa dan kesalahan kita itu tidak akan disiksa oleh Allah suatu saat nantinya. Namun di dalam hal on na sangat perlu kita ketahui songonjia cara membaca istighfar nasa peto-petona. Songonjia cara melapaskan, melantunkan istighfar kepada Allah na paling abdol dot na paling degesna. Harana idokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marratin ghafarallahu lahu zunubahu wa in kanat misla zabadil bahri aw adada ramlin alin aw adada warakis syajari aw adada ayyamid dunya. Nah hebat doda manfaat non. Ise-ise ning nabinta na membaca istighfar laugit modom. On laugit modom dope inda habis sumbayang. Idokonia astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di dasar lautan. 3 kali ibaca laugit modom. Istighfar sian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tai ulang bain al-azimna astaghfirullahal-azim ndak pakai. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. On ma istighfar laugit modom. Walaupun dosanya sebanyak timbunan pasir, Allah ampuni. Walaupun dosanya sebanyak bilangan-bilangan daun di pepohonan, walaupun dosanya itu sebanyak bilangan-bilangan hari di dunia, Allah ampuni dosanya. Masya Allah. Nah, sangat luar biasa istighfarot. 3 kali do ita baca inda dong rugina, inda dong efekna dihita, inda dong mudaratna, malah manfaatna do ilahin Allah Ta'ala ketika raita membacana sebelum ita melaksanakan tidur. Kemudian baru meramal na lain, bobina solawat segala macam doa na dapat kita silahkan. Na penting ulang ko lupa istighfar na itolu noli sebelum ita modom. On hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Ahadu pening para ulama na teliti nalay dalam Al-Quran manfaat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na pertama, Allah ampuni dosa kita ketika kita beristighfar kepada Allah. Kemudian napaduana Allah berikan kita jalan keluar dari setiap masalah. Adong masalah besar, adong masalah keluarga, adong masalah ni suatu kampung, adong masalah ni anak segala macam, istri. Allah berikan jalan keluar apabila istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Napatuluna manfaatna, Allah berikan rizki min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tidak kita duga-duga. Daripada jalan nasui sangka-sangka, nasui kira-kira sangang unjia roroanna, Allah Ta'ala lehen rasuki'i bagi alak naramar istighfar tu Allah. Napawabatna Allah berikan berkah kepada keluarga dan hartanya. Saja bahat pe hartonta, saja otik pe hartonta, ilehen Allah keberkahan apabila ita dawamkon istighfar tu Allah.
Kemudian napalimana Allah berikan anak dan keturunan. Ngasih binoto ini pilihan Allah keturunan. Ibabahat membaca istighfar Allah berikan keturunan. Masya Allah. Jelas doon manfaat naon Allah Ta'ala sendiri mendokon na di bakasan Al-Quran. Imasun na jolo dong kisah Kiai Khalil Bangkalan di daerah Madura. Adong dabosada kiai na terkenal. Golarna na masyhur Kiai Khalil. Beliau karomah namu luar biasa. Maunah pertolongan yang Allah berikan kepada beliau luar biasa. Karena beliau adalah al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Najoloro dua alak git marubat daosian Kalimantan, git marubat tu Madura. Menemui Kiai Khalil. Nadek nasobi salao na tingke parlauna na dua alakon. Begitu sampai itu bakas ni Kiai Khalilon ahado hajat namuning beliau git marubat mancit pat nami wahai Kiai wahai Syekh nasusahan nami lalangkin mardalan sian bakas turus tuson laupat maami tuson anso marubat mangidodalan syariat tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahamaning beliau ibu tia botoi dapur goluk ibu tia goluk niya nalanjang sa onbo. Ang gusto ngo ni Jesu go tapat mo yun niya. Kabur na dua alakon. Isirintong naray go tapat na. Tujuan nalay marubat, ugo tapat mo yun ning beliau. Bain biar na alay tu Kiai Khalil nagit manggo tapat ni na dua alakon, lari alay kabur siyan bakas ni beliau. Indah saudara kalay, setelah jauh dari rumah beliau heran kalay. Aso sehat pat kuning kalay. Masya Allah. Sedangkan roh alay ng kinting ke inday bisa lao, begitu git igotap kiayon pat nalay langsung bisa alay berjalan dengan sempurna. Berkah karomah daripada Kiai Khalil. On luar biasa na beliau. Mangubati nai dengan cara sungoni. Bahat cara na aneh-aneh ibayan beliau on madanay dokon karomah. Di luar daripada akal ni manusia, di luar daripada adat kebiasaan ni manusia. Rona jolo tulu alak tu si mangadu na pertama masalahan niya na bahat utang. Wahai Syekh na sangat bahat utangku. Inda dong pambayar na lehen madiaw wirit zikir. Anso bisa tong kinay lambat laun ubayar utang kon. Ahamaning Kiai Khalil perbanyak membaca istighfar. Mangkuling dongan nay samping nay. Wahai Syekh, awadong masalahku masalah besar di keluarga. Indaw boto sa ngasunjia jalan keluarna. Lehen majau amalan zikir, ansoy lehen Allah dalan keluar. Perbanyak baca istighfar ning beliau. Aso sarupo ning kalay. Mangkuling musin na patulunaon. Wahai Syekh, aw nalulot mabuto marbakas 30 tahun. Inda pedong ilehen Allah keturunan. Nasangat porroang ku keturunanon. Perbanyak membaca istighfar ning Kiai Khalil. Tolu-tolu na ilehen beliau amalan hanyalah istighfar. Karena on maya istighfaron doah dohot kebutuhan segala ahana ita butuhkan di duniaon ilehen Allah Ta'ala dengan berkah istighfar kepada Allah. Ben nalali di dabuita. Ben nalupa dita selama naon istighfari. Les na itajalakan sa jodoah na lain-lain. Amalan na panjang-panjang bacaan na. Bahkan manombo manjalaki amalan na suunjungi pakialak. Bahasa-bahasa Batak bagi magyut niya. Hindi na bahasa Al-Quran be. Bahasa Jawa, bahasa na lain-lain. Anso mawa, anso tarbayar hutang. Hindi na sungunian carana. Istighfaridot pabahat to Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah tayo pe istighfaridot pabahat to Allah Subhanahu. Sunjia pilihan Allah Ta'ala ditungkin na rezeki dari segala penjuru. Anggo betul-betul idawam kon istighfaron. Harana nakin maadong isi manfaat na. Ampun dosa, berkah harta keluarga, ilehen Allah keturunan, kemudian ilehen Allah dalam keluar dari setiap masalah. Berarti betul na ilehen ni Kiai Khalil Bangkalan. Masya Allah. Beliau ma'alak na selama hidupnya selalu mendawamkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun beliau seorang waliullah yang terkenal di dalam kampungnya. Kon manangkan ita contoh istighfar na ibaca ni para ulama-ulama anso ita pe mendapat berkah daripada ulama pewaris para al-anbiya.
Kemudian na terakhir, cara ni tamar istighfar tu Allah subhanahu wa ta'ala adong dua. Na pertama, bagi alak-alak na so bisa menyambung hati-hati niya tu Allah. Bagi alak-alak na so husuk tu Allah, na sulit mengingat Allah subhanahu wa ta'ala karena mungkin bahat pikiran dunia. On mentong kan? Pikiran jagal dope, pikiran karejo dope, anak istri dope, sehingga ketika itamar istighfar lali pikiran undot hati-hati untuk Allah. Pala alak-alak na songonanan ning para ulama, ulang istighfar niya astaghfirullahalazim inda tola. Dalam artian orang deges. Haruna deges na istighfar niya Allahumma ghfirli atau Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Saru po ito istighfar jure. Rabbi ghfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan orang tuaku. Bisa. Atau Allahumma ghfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. On sajo mabaca anggona sulit dopeho mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. On mana degesna ibaca alak-alak na lale tu Allah subhanahu wa ta'ala, nabahat pikiran dunia di hati-hati niya dohot di pikiran niya. Tetapi pala alak-alak na meningkat iman na, nga binoto suatu saat tong kinay di suatu hari anong di peningkatan iman ta masing-masing bisa langsung mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, langsung nyambung tu Allah subhanahu wa ta'ala, maka nadeges na istighfar ta astaghfirullahalazim sampai di sini. Astaghfirullahalazim. On sajo mabaca anggoho alak-alak na cepat mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Arari manom boy baca astaghfirullahalazim, tay hati-hati on indah tu Allah. Pikiran on indah tu Allah. Gonti ma istighfar ni. Bain malangsung istighfar Rabbi ghfirli, Allahumma ghfirli. Pasti langsung nyambung tu Allah subhanahu wa ta'ala. On mada pardalan ni kaji. Inda bisa itamang kaji langsung mangalumpat tangga pasaratusna. Anggona so itada lewati do petangga 10, 20, 30. Jadi muntoru ita jolo manaik sehingga sampai sempurna tong kinai iginjangan inda terombang ambing kita dalam kehidupan. Indah lalai kita ketika berzikir untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Indah diperdaya oleh setan, indah diperdaya oleh iblis laknatullahi alaih. Tai anggo langsung koke itu ginjangan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Indah dabura husu ustad. Tentong nga ilepelmu. Level ni tanah susah mengingat Allah. Allahumma ghfirli, Rabbi ghfirli. Ison jolo, kemudian baru mana itu astaghfirullahalazim. Pala sa paya laktola nila nga tola nasa rubo de ini mo les na istighfar de judul na. Aon manidokon istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cara na sebenar-benar na membaca istighfar. Mudah-mudahan yan maluita meningkatkan kajintawan secara pelan-pelan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridho dan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadikan ilmu dan amal ibadah di kita sesudena bobe sotik tar amalkan kita di dalam keseharian tak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Paladong naron para sapaan setelah kita tutup marasapa-sapa kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.